بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमानदारों से कहेंगे एक नजर शफकत हमारी तरफ भी करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल करें। तो उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने पीछे दुनिया में लौट जाओ और वहीं किसी और नूर की तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा और उसके अंदर की जानिब तो रहमत है और बाहर की तरफ अजाब। तो मुनाफिकीन मोमिनीन से पुकार कर कहेंगे क्यों भाई, क्या हम कभी तुम्हारे साथ न थे? मोमिनीन कहेंगे थे तो जरूर, मगर तुमने तो खुद अपने आप को बला में डाला और हमारे हक में गर्दिशों के मुंतजिर रहे और दीन में शक किए और तुम्हें तुम्हारी तमन्नाओं ने धोखे में रखा, यहाँ तक कि खुदा का हुक्म आ पहुँचा और एक बड़े दगाबाज शैतान ने खुदा के बारे में तुमको फरेब दिया। तो आज ना तो तुमसे कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना काफिरों से, तुम सब का ठिकाना बस जहन्नम है, वही तुम्हारे वास्ते सजावार है और क्या बुरी जगह है। क्या ईमानदारों के लिए अभी तक उसका वक्त नहीं आया कि खुदा की याद और कुरान के लिए जो खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है उनके दिल नर्म हो और वो उन लोगों के से न हो जाएं जिनको उनसे पहले किताब तौरात और इंजील दी गई थी। तो जब एक ज़माने दराज गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से बहुतेरे बदकार हैं। जान रखो कि खुदा ही ज़मीन को उसके मरने उफ्तादा होने के बाद जिंदा आबाद करता है। हमने तुमसे अपनी कुदरत की निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं
تاکہ تم سمجھو بے شک خیرات دینے والے مرد اور خیرات دینے والی عورتیں اور جو لوگ خدا کو نیت خالص سے قرض دیتے ہیں ان کو 2 گنا اجر دیا جائے گا، اور ان کا بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیقوں اور شہیدوں کے درجے میں ہوں گے۔ ان کے لیے انہی صدیقوں اور شہیدوں کا اجر اور انہی کا نور ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت و آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو بارش کی سی مثال ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کی کھیتی لہلہاتی اور ان کو خشک کر دیتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی اور دنیاوی زندگی تو بس فریب کا ساز و سامان ہے۔ تم اپنے پروردگار کے سبب بخشش کی اور بہشت کی طرف لپک کے آگے بڑھ جاؤ، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور خدا کا فضل و کرم تو بہت بڑا ہے۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر اور خود تم لوگوں پر نازل ہوتی ہیں وہ سب قبل اس کے کہ ہم انہیں پیدا کریں، کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ بے شک یہ خدا پر آسان ہے، تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کا رنج نہ کیا کرو، اور جب کوئی چیز نعمت خدا تم کو دے تو اس پر بھی نہ اترایا کرو، اور خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں، اور جو شخص ان باتوں سے روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔